हाय फ्रेंड्स मु रणजित मु आपण मानकु स्वागत करछि मोर आ गोटे वीडियो रे। मु भले रहछि आशा करछि आपण माने भले रे थिबे सब बळे भले थांतु फ्रेंड्स एवं आपण माने आपनकर प्रिपरेशन जारी रखंतु जहा द्वारा आपण माने सक्सेस दिन न दिन नियति हेबे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ए वीडियो माध्यम रे आज हम डिस्कस करबा कि आपनकर जो मयूरभंज होमगार्ड जो भाइबा हबो तो सब जे भाइबा रे जो सब क्वेश्चन पचरबे तो तापा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु आपन पय आनिछि। तो होमगार्ड रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स तो डिस्कस करबा ए क्वेश्चन गुडी को बहुत इंपोर्टेंट आपन को भाइबा पय फ्रेंड्स भाइबा इंटरव्यू पय। तो लास्ट टाइम देखिबे आ क्वेश्चन सब देखि मने भी रखिबे तार आंसर कोन केमती मन रखिबे लास्ट टाइम देखंतु डिटेली एवं चैनल रे प्रथम थरी आछंती चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। तो चलंतु क्वेश्चन सब देखिया फ्रेंड्स। प्रथम क्वेश्चन देखंतु होमगार्ड काहाकू कहा जाय। यदि आपण मन को सेठी पचरेबे कि होमगार्ड काहाकू कहा जाय तो ताले आपण मन आंसर कोन देबे ना होमगार्ड हेउछंती स्वेच्छासेवी सुरक्षा कर्मी जे माने पुलिसंकु सहयोग करंती। आथरे होमगार्ड हेउछंती स्वेच्छासेवी सुरक्षा कर्मी जे माने पुलिसंकु सहयोग करंती। तो माने होमगार्ड काहाकू बजाय बचले एमती आपण माने आंसर देबे कहिबे सेठी फ्रेंड्स। 2 नंबर क्वेश्चन देखंतु होमगार्ड रो काम कोन। ए क्वेश्चन आपण मन को बचले आपण माने कोन कहिबे ना होमगार्ड रो काम होची शांति श्रृंखला रक्षा करिवा ट्रैफिक कंट्रोल और आपातकालीन समय रे सहयोग करिवा। आपातकालीन समय रे सहयोग करिवा माने फ्रेंड्स हटा जदी कोठे कोठे गंडगोल होची कोन किसे असुविधा हेला कोन प्रॉब्लम हेले सेठी कोन सेही बळे सिचुएशन कोन केमती करिवे सेटा होची आपनकर आपातकालीन समय रे। तो ए सब कहिबे फ्रेंड्स होमगार्ड रो काम कोन कहले शांति श्रृंखला रक्षा करिवा ट्रैफिक कंट्रोल और आपातकालीन समय रे सहयोग करिवा एमती कहिबे। ए क्वेश्चन आपन को पचले। 3 नंबर क्वेश्चन देखंतु होमगार्ड पय शिक्षागत योग्यता कोन। तो एटा तो फ्रेंड्स आपन माने जानिसंती होमगार्ड पय शिक्षागत योग्यता कोन। तो आपन माने ए क्वेश्चन देखि भाबुथबे कि एटा कोन क्वेश्चन हमर भाइबा पय। तो देखंतु फ्रेंड्स आपन को ते हार्ड क्वेश्चन पचरबे नै एमती इजी क्वेश्चन ही भाइबा रे पचरबे। तो जदी सेठी आपन को पचरसंती होमगार्ड पय शिक्षागत योग्यता कोन तले आपन माने सेठी 5 किंबा अष्टम बोली कहिबे। आपन माने तो जानिसंती जो पकेइसंती 5 क्लास पास मागिथिला किंतु सेठी पचरले आपन माने 5 किंबा अष्टम पास बोली कहिबे फ्रेंड्स किंबा खाली 5 कहले भी चलबो ता आपन को हिसाब रे जेमती कहिबे जोडा इच्छा आपन माने कहिबे फ्रेंड्स। तापरे 4 नंबर क्वेश्चन देखंतु 4 नंबर होमगार्ड भर्ती केमिति हुए। यदि आपन को पचारछंती क्वेश्चन की होमगार्ड भर्ती केमिति हुए तो ताले आपन सेठी कोन आंसर देबे ना होमगार्ड भर्ती शारीरिक परीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साक्षात्कार माध्यम रे हुए। तो ई क्वेश्चन पचले आपन माने एमती कहिबे शारीरिक परीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साक्षात्कार माध्यम रे भर्ती हुए होमगार्ड रे कहिबे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु फ्रेंड्स 5 नंबर होमगार्ड स्थायी चाकरी की। यदि आपन को ए क्वेश्चन पचारछंती कि होमगार्ड स्थायी चाकरी की तले आपन सेठी कोन आंसर देबे ना उत्तर नाही एहा स्वेच्छासेवी भित्तिक। तो एही आंसर आपन माने सेठी कहिबे ए नाही एहा को स्वेच्छासेवी भित्तिक। तापर फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन देखंतु 6 नंबर होमगार्ड केउठी काम करंती। ए क्वेश्चन आपन पचलले होमगार्ड केउठी काम करंती तो आपन माने कहे फ्रेंड्स थाना ट्रैफिक पोस्ट मेला और आपातकालीन स्थान रे होमगार्ड काम करंती एंती पचलले आपन एंती कहिबे होमगार्ड केउठी काम करंती पचलले थाना ट्रैफिक पोस्ट मेला और आपातकालीन स्थान रे कहिबे आपन माने फ्रेंड्स। तापर परवर्ती क्वेश्चन देखंतु 7 नंबर होमगार्ड किपरि पुलिस को सहयोग करंती। एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन होमगार्ड किपरि पुलिस को सहयोग
କରନ୍ତି? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ ନା ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ସହାୟତା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ଆନ୍ସର୍ ଭାବିକି ଯଦି କହିପାରିବେ ତାହେଲେ ଭଲ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ୟାଠୁ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଭଲ କହିପାରିବେ ତ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭାବିକି ବି କହିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଏମିତି ଆପଣ ହେଲେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ କହିବେ। ତ ହୋମଗାର୍ଡ଼ କିପରି ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି କହିଲେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ସହାୟତା କରନ୍ତି ଏମିତି କହିବେ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଭଲ କହିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି କହିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଡ୍ୟୁଟି କେତେ ଘଣ୍ଟା? ଯଦି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଡ୍ୟୁଟି କେତେ ଘଣ୍ଟା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କହିବେ ସାଧାରଣ 8 ଘଣ୍ଟା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଡ୍ୟୁଟି 8 ଘଣ୍ଟା, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ସେମିତି ନାହିଁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନାହିଁ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିବ ମାନେ ଡାକରା ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କରିବେ, ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 8 ଘଣ୍ଟା କରିବେ ସେମିତି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ କହିବେ ସାଧାରଣତଃ 8 ଘଣ୍ଟା ବୋଲି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ 8 ଘଣ୍ଟା କରିସାରିଲା ପରେ ବି ଯଦି ସେମାନେ ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଡ୍ୟୁଟିର, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉପର ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋମଗାର୍ଡ଼ର ପୋଷାକ କେମିତି? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ହୋମଗାର୍ଡ଼ର ପୋଷାକ କେମିତି, ତ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କହିବେ ୟୁନିଫର୍ମ ସହିତ ବ୍ୟାଜ୍ ଓ କ୍ୟାପ୍ ରହେ। ଏଇଟା କହିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହୋମଗାର୍ଡ଼ର ପୋଷାକ କେମିତି ପଚାରିଲେ ଏଇଟା କହିବେ ୟୁନିଫର୍ମ ସହିତ ବ୍ୟାଜ୍ ଓ କ୍ୟାପ୍ ରହେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର, ହୋମଗାର୍ଡ଼ କାହାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରନ୍ତି? ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ହୋମଗାର୍ଡ଼ କାହାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ ନା ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଅଧୀନରେ କାମ କରନ୍ତି। ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଅଧୀନରେ କାମ କରନ୍ତି ଏଇଟା କହିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବର, ହୋମଗାର୍ଡ଼ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେ ସାର୍ ହୋମଗାର୍ଡ଼ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ ନା ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସେବା କହିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଭଲ କହିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଠି ଆହୁରି ଟିକେ ଲଙ୍ଗର, ନହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟା କହିବେ ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସେବା, ଏଇଟା କହିଲେ ଚଳିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବର, ହୋମଗାର୍ଡ଼ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୁଣ ଦରକାର? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଫିଟନେସ୍ ଦରକାର, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଦରକାର, ସେବା ଭାବ ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ, ମାନେ କାମ କରିବେ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଶାରୀରିକ ଫିଟନେସ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଡିଫେନ୍ସ ଟାଇପ୍ର ଯେମିତି, ଆଉ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଆପଣଙ୍କର ସେବା ଭାବ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋମଗାର୍ଡ଼ର ଅନ୍ୟ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ମିଳେ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ ନା କେତେକ କେସ୍ରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 14 ନମ୍ବର, ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଭୂମିକା କ'ଣ? ମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ର ଭୂମିକା କ'ଣ ଏମିତି ପଚାରିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ ନା ଯାନ ଚଳାଚଳ ସୁଚାରୁ କରିବା, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କହିବେ। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଏ, ତ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ପଚାରିବେ ମାନେ ହୋମଗାର୍ଡ଼କୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ତାପରେ ମେଳା, ତାପରେ ଆପତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ
କହିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିକାର ଏଇ 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହୋମଗାର୍ଡର ହେବା ପାଇଁ। ତ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣିକି ଆସିବି। ତ ଏଇଟା କେବଳ ହୋମଗାର୍ଡ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାନେ ହୋମଗାର୍ଡ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କେମିତିର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, କିପରି ସହଯୋଗ କରେ ପୋଲିସକୁ, ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି।